أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بلمكم من صلى على تمت ديلا وكبونكت وانو ساوروكا لوجكتنا بونكت لابورم de salarunga ala ni no Muhammad sallallahu alaihi wasallam e law atemi tumbate beno place na senomi di ku jawro kenu ku sayba kola diano sanatu mero ke jak ni mon ko kila ko menon yok be fana fet yawmal qiyamah di fula ko law fe non ka gameno ke islam de kitaba no ma me fele non kitab tawhid li Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah jaade fula ko la fe non fula ko fone ka banan di futok di fulimet fo hakami fulimet fone ka banan di futok diete kitaba manan no eno jawanu bajandi fulimeto fi wona mete kitaba nane bab ma jaa fil kuhan wa nahwihim nane fulimeto fo foto mbeka sankana ko wona me wajawmulon di kapana ke kujikerak kamele mbukana kulakak di wanamun de ucila mande karoke mbukana mande kamelo cep di wanamun de ucila rawa muslim fi sahihi an ba'di azwaj nabi sallallahu alaihi wasallam ani nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ata arrafan fasalahu an shay'in fasaddaqahu lam tuqbal lahu salata 40 yawma nanare gum maban mere kitaba e kabinte tonglo be teyete be ban tu furi mo furim mbo fulimeto fulimet nangarlo aci ci ja fulimet fa banjat nangaru qura ayat alquran mba hadith rasul sallallahu alaihi wasallam keno kemi ko kay rasul sallallahu alaihi wasallam be kay sino la met wana raganya wa hodo de alquran atemi tare go jakut mbatem tare go jejak dal qur'ane mba rasulare go jakut mbanano jejak dis hadith sola wo kam mo bere ga jakut u jakut mo kana fulime do kabin nanara go meti fulime do fo foto mbeka sankana wona wajjo mulom di kapana ke di kamele mbukana kenon kulakak di kajem kurib kucila mam kumeloy islam mejukum bukano kila fujum fe kujume di islam fulimet fakila fonato mbeka sankana aban nguru hadise yenon kami ka kedra sallallahu alaihi wasallam imam muslim nangalo de kitaba ila hadise an manje ku seka ket rasul ku cem kurege sallallahu alaihi wasallam di jodi sikida ba sikena kono safiya di hafsa nokorni abu mas'ud al-thaqafi manarag menom hafsa seka ket rasul sallallahu alaihi wasallam emdewno ko sumde pak nane rasul sallallahu alaihi wasallam na sanke manane ano sandi muyu aje kamelo ano sandi muyu aje kamelo majaw nya kamelo ajikera wanare gomi alaka wanare gomi nan kanjat afimtu baragara bola mbana fim baragara bola asali jako na kone bukan ku gaba kasala ko la le ko jak do tuyi sino la meti kama aw kayta be jabe di kulaka be jabe di kumuro mum ku jikeri wa hon manje wonni wedi islam meti watu be ka baja ket kajom atemi cebo manjo atemi nane dal qur'an la wala tadri nafsun madha taksibu gada nane bañtu yuti yokoni yamanje wata be kabaja ke kajo atemil cebo o manje wata be kabaja ke kajo tike mba cem panane bare ko cem ko manje manje ana aken ujoja do kulaka ko cen ko jikeri ja ko ni ja aw maaw baji mba wa ude do te be baji wa hukila baji e bajo ne reg meti do let wa wan manje wayo foye bare wa wan manje wo polle mede bobaji kulaka ku cem ko bo kan manje nano san aw jawla mustajuki aw dika jonkora ke dakila
aw de kanu kana kalmisa kola nawon kare sakiya na rembento ka safa kiya na rembento kare sakedi sukiya mbana rembento kare sakedi ko wala kiya let man takila manjore bar rasul sallallahu alaihi wasallam nan ano sandi muyu baba jine yana ko mi jine an kuri boranda kila baba kula ka kan manje let ko tuk mon ko kam kan manje disigine sikila su kurokem so sigine sikila su wan serege malaka kala tak amusaka na muslima fo sigine silaw signes da kala wa fon manje akan jaw po jawje ko nyaati wade kala akan ta muslima wanu sanara ko sikila po pan sikano imma anakila pambaji wate an manje anato beka seliw mak nyed ndi sigine sola ato beka sugide mitedo beka sugidi sigine sola nokon ko ba ka sinetes man ko jem ko sugidi di sinete soli eno mba anakilawmu le tahasali mba wat bo pambaji wate an manje ata jabe ka salak o beka jonkor bam bala bu jon mem la ta jonkor ban kaba yomme mba ka ban kete e ne layna ko nato beju me masali akanja eno mbana wakal qur'ane busuna makan dal qur'ane mambaji wati yan manje irinjat o be jawna surto mba bambaj kuna ka kan sigine soto be senola funa fikile furinja fa ko yifo simo nyetu sigine yono foka boje jamen mba saha mba lol rewro ma ko to be ka sangene sigine eno nano san aw jawlo aw be jaw kamile ka dakila nano san lo fo jat jine yola be jo eri benu ejo manji ya nyor diaw aw jine anotun kari borake diaw mba jine jonde kari borake diaw jine ta morom yoto be chenge jine iya aw kare sakiya esukeya kasafa kiya wanu jowmulom e banjat yo deri ngen amoro eno malakaw wanaw jowmulon di kare sakiya mokana de kanu kenak kalm sakola pangon nawon kare sakiya yo let wa fet mandum nokon mako jamata ko regem bukadu kon wa fet kullo bare ko jamata fo ko na manduma woto wa kollo mi wonyela turega wa fet mandum metu pollo adem nane kulla yawmin huwa fi shan funako mdu broka bola adem narega rek simalekas wude dude wote be kabajo kajam wude dude wote be kabajo funako fe simaleka nan sanarega jibrin warega simaleka sikienes sandi fatiya ka bo samana kam futo ka disiga baras diyari beto yoku jok be ya yelum ke babe moka rasul sallallahu alaihi wasallam nana sigine sirembe no rembanor ya junja derem borde payo karembele nor sije ko be fatiya be ka jante nak simale ka wasoto be kare wora wasoto be rege atem nane ma wote be ka bajo kanja eno mo sigine si jamlo jaat si jam jaado waf wo so si gem sis kuri makan si jamlo fatiya be de kulaka koli woto kulaka bukan kan manje kanamite maut ka islam maut broka bole kanja aw ajaw mbebo aw ajam be bara allah ko ma meloy aw usali ja kuna ko ne bukan ku gaba emitel tengar ka salakiya te jupo dula kan manje kula keri fulen ko bajawd kamilo kula keri mule mo gaba ko gajeri kamilo bara ko ce loku yanu san ko e jaw do kanja eno mo ko le ko musku sal memi tengar ka salako le med mama sallallahu alaihi wasallam nane ano sandi muy ajebe di an ma melew aban na fi mbaregara bola asali ja kuna ko ne bakan ku gaba ka sala ko la le ku jak asali ja kuna kringa bakan ku gaba ka sala ko la le ku jak wa ana bi hurairah radhiyallahu anhu ani nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala muhammad sallallahu alaihi wasallam abi hurairah mtewno ko sumde pa ko nanu lasan muhammad mtewno ko sumde pa ko nane ano sande muyu aje bedi am ala ka ma melo aje ka melo ana jaw mamba melo wana rego na finfiwo na may mete wonye tananya na kafiriya da alqur'ani yanku walolom kuwalelom bedi muhammad sallallahu alaihi wasallam abu daud ngarlo hadise wali arbati wal hakim wa qala sahih ala sartihima an nabi sallallahu alaihi wasallam abu daud nangar longar ibnu majah nangar longar tirmizi nangar longar nasai po nangar longar hadise imam hakim
opo nangarlongar hadise de kitabayla abannane hadise ye juju di sarta set bukhari di muslim sankunen mu be juke hadise ya jaka dia jakute abannala nanguru hadise manane jawla jaw di ashabu sunan rasul sallallahu alaihi wasallam nane man ata arrafan ano sana jawlo be da muro mba melo aw kahinan mba arokayat bukanak aroke bukana makajen titorata se kawdatawo titora bukana ka summi titorata ana duku nyolo titorati bukana kallakomi fasaddakahu wan ala ka kila ragimi nufin fiwo fasaddakahu bima yaqul wana rag nufin fiwo faqad kafara bima unzila ala muhammad sallallahu alaihi wasallam o may meti aw nyetanonya uledu ko misilmak alqur'an ko wala lo mbed muhammad sallallahu alaihi wasallam o fi mutiyo nda fi mutum alqur'ani akant a misilme meta atami nane wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu atami nane o ceba manjum mandumam wato be ka baja kedi kajom wato be baja be kalimure on jaade bu jomore on ja kalimure wato be ka baja fe fukara on jaade fukaf wato be ka baja ke bu jomore atami nane o ceba manjum la ya'lamuha illa hu bajit butukum ba manje wata be kabajo kajom kantija atemet cebo simale kas sasa felem wano sana watu be kabaja bajitu wan simanje kantija emite manje so mayona kajo mude woto be kabajo mbawde woto be kabajo oto kanja enomo kan manje ka kando simale ka bukote be man wata be kabajo kajom oto wujut ni man regula meti ano san nujike nakam burok bukila wana kilal tango nakana misilme meti anja wana mo manji wata mbeka baja keti kajom pujoju kumeti o anakila nanyo nyos furima feta temit nanyo sal qur'ani ta temit meta temit nane mandumam baju tamanje mon kanti ja akila chebo watu mbeka baja keti kajom watu mbeka bajo bule baju ta ate be manjuo kanti ja o atemit chebo woto tambujo bedi an manone mba mele kan kukila kubunta bukan kubota ulambe wedu kutaw kubota fubaj fedu kutaw kukaje na ket ulaw kala ka ket bukanak kukaje na uye wedu kutay kukaje na bapala be bukanak wodo bukan kukila uliji banja mbukana ko nyama nano san nudika nan manja fimum kulaka kumumuk wati yano san omdi burunga be jaka melek anakila afimerit an hana nyolo afimuto hana seko afimto hana tawa afimto hana pala afimto pan kuritor je bara afimto medwa boy kulaka ko an kurega omi bukana kan kurega on fasonge kan manje kamang tuma cila bo jawjuk inye hana kanto muwaf o wali more maka no waf mbo wali more man ku nyosor funak nana won kuregulam o mangtum inje woto wa wan manje wonyiwe ano san fere mbutete momako pujaju kan kajupe jad wa hukant mankala ka kole ku kanyo kanti ja kulaka kajikere mbukanaka musijuk anina ce nan manje alina an manje nyaay am payokon ko to am payokon ko purlo alina jutu ku bonlo ko na alina jutu amon ta jaju ko diko no buju so burdi amon ta jaju ko na alini nalele amon ta ja e mate ga fokak wakam mujawtu wa nana namu sajaw inyayo namu sajaw akela fango nyaa namu sajaw dala kacen nano mbakanto begeto dalino akela po najaw dala kacew ko nada ko mbakanto begeto dalino ajuku ja yute la pangon nangaryo mante yute wa wan manje weti kalawa mambugan upure njaw gand acen najo ngara kan yute bayta na ajuke yute tano ndum bajit anan manje pangon nangar yute da tayo emite kebiya to kum yute manjunta yommi yo kebiye molen kapure nakati yute wodo kanka hon manje wonyiwe ko musulma ko warna ko teto mumbo nula anu leñu pujawju kumeti kulaka bukan kan manje ka kajena kala kawoga kedu kanak kan manje ka kajena uyebo edu ko tay pujawju ani na ce na furujat alallo jal tamam mase ka gabo mala ko makela ce bari wakambe kane mo wona fim ta seka ko mbakano do waf mbaket mbakano do waf mbaso fota mbanye sace kake wakambe kane mo wonon kulaka ko baje bukana ko kumanju meti
kuroke rok bukana manjembe kane tambongon na wano sanna bajum na sena seko mbata mbanya sa seka cien bukana kunino ku cien ku purjat ku lallo jal tamanga seko mbaseno mari mankano cebate be furi manto be furi de bukan mo pamang mari wakambe kane mo wono kula kapkane woto do tuburo ko ban manje banyiwe no la no leñu diburo ko ban ko rokam ban manje ba jakutab bo jaajo ko bukan ku cien kala ka koli wa hukant man kala ka koli ku kanyo kanti ja ko lakak o ko ndu ko kelaaje ba kayto majo be kamila kumuro kumelo jat di ko no bukanu baba anan manje mana nokore imana timi mbana mise mbana yimi rewor mba sek mbukanto bigiti biya momak po jaju ko nyaa kala lallo jat ko laworo kana to be ka ko nyamak mande ka kondo sinde kon mande kam ko lingormi ano san ko nyosoro dakila mba amusari no funak nana ande ko regula an ko regula mono mande po jaju kana kila letamus afi manakila inyana kila pajaw ja amman meti nje ande mukana mbo musumuto o polta musa fi manakila po jaju ko meti wakana be kanemo wonam kana kan manje kala komi ni jukani na keno fanga musara go manane ase kawala nakatene ucengo wakan nukat na seko nano namusa jawda la kacena la ka nano akanto begite bola da seko kanto seko baba ju wanake nano limore mambare mbem fompo nga fola di bacacap mbamany meti fi fa fola fu bambano becet bacaja banko finte nda seka finto jata kitir takila finto jata kitir bar fompo nga fola fo anen jaf amus jali mor manem fodi bacacap aseka wa hunake de ni lela anen jaf fodi bacacap mbaju amany meti o fi fa fola fu bamban o becet le taro akambe kanemo wonon kulaka kuregi boroko boto bukan kan manje o kay dug jamite ne bukan ka jakut bukan kam manje boroko bole bu jakut rasul sallallahu alaihi wasallam ne yisina la met awje ceb bedakila wana reg mu fim to nono ma jukuto musal jakut na ko ne bukan ku goba kasala kele bu sof o fim ja wana reg aw ñew kanta muslime nu kafira dal alqur'ane yanku wala lo bedi muhammad sallallahu alaihi wasallam ko do kanja aynom awan manje bajje cemo inye ku ci la fa kan manje karoko bu ci la boroko bu ci la ko fujum fe kujum be bar atemit woto kanka wax man woni mi mo kana hadi seyano man jo abi ya'la pona pour le problème bi sanad jayyid de kitaba ila an ibn mas'ud mithluhu mawqufan de furim fan man abdullah ibn mas'ud wa daga fo wa an imran ibn husayn marfu'an laysa minna man tatayyara aw tutayyara la aw takahana la aw sahara aw suhira la ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم رواه البزار بإسناد جيد إمران بن حسين نانا نام ديكو جاوركت رسول صلى الله عليه وسلم نان ماما دم تونو ko sumde pak nane ano sandi muyu ayitene basuwab nyetumbe e manjunto mu manjay mbad ku yiteno basuwab ñetundi be manjunto mu manjay mbana jaw mon naka na melo bukan mba na melo bukan mbana jaw mon ku melo mbana rok bukan be ka kajeni mbana jaw mon ku roko bukan ku cenak mbana jaw be de alaka ma melo banna fim wana regomi na man meti o ñen na kafira dal alquran ko wala be de muhammad sallallahu alaihi wasallam kayite na ket basuwab no ko numa no regande fula ko fucien no bukana kati no di barana kajupe kamele ko li mukana meno on jabe jaka jabo nga kayite mbasuwa nye basuwa bonu jikerem ulebeno bambu jonkorum wonu manjam burunga be pam busum mantele busum no kor ni jaadu kana man ko kanem hana jawt kamele pour jaade burunga endi be ko be kam kaya nyorda seka na jum mbana lambalem nan ni da seka mon jaw ya nyor burunga busumiri mbako ko manja be kay nyorda seka na waken nan njeda seka ya nyorjat burunga be sum mbako njabe kay nyorda ni no ko mo ake nan njeda ni no ya nyorjat o mon ja ya nyorda ni no burunga be sumiri mba mon ja ya nyorda ni no burunga be sumisum ket no ko mo kan men imma o fa ma yitenu le bona yiten baswa mbana boñ bu kana mon ko yiteno anje pour le na boñ bu kana mon ko yiteno nyema diker baswa bu kala mon botu be ja eno nane mono korme nanan man jajaw kemele
mbana melo bu kanak aw je da la kaw ma melo mba la kaw fa nga mele bu kanak nane mbanu rok bu kanak aw no ala ka roke bu kanak mbanu jaw da la kaw ma roki aroki bu kanak mante ma roki an ka kajen wano sam wenom burok ban islam en mawut nana ano sana kammomi mbanu jawbe da la kaw ma melo o bannu fim wanu regom hanu dawtu burok banu jajaw ma melo mbare gi sada cemo wana regi nu fim wo nana ma meta on kafira dal qur'an en ko walolomi bedi muhammad sallallahu alaihi wasallam bazar o ngarlom hadithawiya di sanada en ma jeke qala al-baghawi al-arrafa alladhi yad'i ma'rifat al-umur bi muqaddimat yastadillu biha ala masruq wa makani dala wa nahwi dhalik imam baghawi nye namu mambere gola mu manja bukemba ko non ko lakak imam baghawi nane ona ja allah kaw mba amuri amele bukanak nana ko non bukanak kan manje kare gore manko na ko kuma manju mandum kuma manju wata be ka bajo kajom diwa wanku kanem manjembe kana manku manju wa hukila masala wa hiya ujime mba ana sunya ana kute wa fiya nu jobe bar ko kala muregi manko ko jikeri manko rega ngar wa hukila akute wa hukila mba ana kala kapan ke nam mba wana kutum kapan ke na jitume mba wa hiya wajimumi kapan ke mba ku jitume wa hukila wo nana ko no bukana kan manje kan rasul sallallahu alaihi wasallam manana anosan ajebe de bukan ko kila buko wan ko reg mu fi mutuo o man medi usal ja ko na ko ne bukan ko baka sala kele ko sof baro fi mu ja wan ko reg mi o man meta no kafir dal qur'ane yang ko wale lam bedi muhammad sallallahu alaihi wasallam man dana kila baguro binake bona jikir mem man tele ngand nake yona mele bukanak mante de kaba na jikeram bukanak mante jibasaj na jikeram bukanak mante wakala ko kalimisak mana ne kan istikhara ano san bukan kono nyen ku jo fukon ayto jabu jomore nani ande sadai ama letu wa wan manje ko ka finto man ku yewut kan manje ka kan istikhara sikita bas ko ke sibukas ko ka san manje ko baki kedo aja ka jabru nga sadai lama anya sata se ka sadai lama ande ñi se ka felak sadai lama ande ñi se tenino sadai lawde bu ande ñi se mam kusum mba mam ana jonkor mba nyolo mba tiyo mam wano sanna baje na jitumber asena kila mba wano sanna rego na kano o sadai lama inye moyi jawla jat bam keti nye kulilo lilo kumwan meti nan kanja ku puro ka jupe si haja soli sonomi e jaka jabru ngak mba ñi sa sek mba ñi sa burok woto jalo jat nane har jawe me jume nya har yakile yonomi awe jaka jabru ngak mba seka o ma jume mba buroka bo mambu jume mo kane ku reg ja ku kana kulende duk ngol ku sobu kan ka jupe ku seka ko mo nano sanende jata seka o nano meti aw atay aseka ke nambo nyes mba begite biya bu sumutu nokoran fana ke mo am sare gom an manje wakanta lak bare baje ka jabru akutu waf naka noro amuri ajike rabukan inye bunate be kan ajati yo ona ngarumi mare go bukana metakila amuri akila ajike rabukan inye nan kanja ku sekak nana seka jalo jat kula ko jar cep na prenu baguro bola nano bara begite be bu sumutu e manje to waw baje diaw de bara begite be bu sumutu na ampujajo ka seka wanda kila utuka prenu mare nan ka jikere ka seka ko fam ko sume nan sa kala rege med begite be bon tammo nyabu sumutu aseka na prenu mare imma di abeto kala ka ko jakut mba beto ko nyolo ko softo jak mba tawa softo jak na prenu mare inye mare go jaw kala po nano woto njew manjar pi nyawi i seni ja beben udu pamban inye ka bakila to na bajme mbugodo to panane ka baimbu on jam i jumene ka ba mbani jumen ka tep usenan jam ma fi jumen ka tep do tu bule putu ban manje bu yab ma bugodi bebe kan di wax won manje wonniye mo ka nanu san kante be gite biya momak tambukan anan manje ata be ka jewmo mo ka ne kala sheikh al-islam ibn taymiya
إن العراف اسم لكاهن والمنجم والرمال ونحوهم كالخازر الذي يدعي علم الغيب أو يدعي كشفه. ابن تيمية رحمه الله nane kulaka klet man te kaji keren di beguro ci mbasile ngandes mbaw basaw mbay kabaj nane kares keti anosan an manje nare gore meto na manje wata be kabaja ke kajom mante di beguro na kanem mante di mofam na safelem na kijem ko tu bukan kan manje kam broka bole bu jakut brok ban manje ban islame e mawt woto mbulli yaade broka bu kila mede buka ko dimo fam ko jikeram buka di kanyena ketana fam ko jikeram ul bo aji wata cien ala ka ken ma musa kuro de kabana jikeram inni ala ka kala wana kanem melam na kanen de kabay tumpoy awon ko kunyila tu nde tu dioro abanya na no jiker inni o jiker ora ko nyila ko jiker o jiker jawon ja jokutu waaf nana pourto nana o jokutu nanguru amare ko ja jiker anja fa jokutu nana o puto angarlo janyila anja no jiker anja wanu unjen juku waaf nana wanu jike onja nje fumuno fni jike na rek yola ko ma inye karaga met fumuno fni jike nye ko nangare ma buntu bukanak manani ubi janna kamelande kawa manani la jiker nyaanyi la wano sanarage pujajo bukanaka fim anyira narage me fumuna na juke mba anna juke nya endaw jawlo kamile ko manana anna juke endanyi la ngon tamany an façon bu bara an kebna juke nani woto kenu umbu kenu momo boy bukan kan manje ka konde kande ribi inye mara nyabem kan kondare bi kan ka fim to memite pamam be enyes wajembe kan ma pakano kan kan do nyesele pour mbuko bujo inye opoto na boj mem bogoda nan manje umang jat mbaje ba katefak ijumen ja katef ku kilaw ko bujoju ko bu kan ku kilaw ko le ko wala ni waf inyabo ku mang mu chaamu bogoda majumen ka sikate ku kila ma boti bogoda biya na boti dineya na boti boroma biya emite pakano adi ko monjete وروى الطبراني في أوسط بإسناد الحسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى إلى آخره وقيل هو الكاهن والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في مستقبل وقيل الذي يخبر أما في الضمير وقال أبو عباس بن تيمية عرافة اسم لكاهن والمنجم والرمال ونحوه مما يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق وقال ابن عباس في قوم يكتبون أباجد وينظرون في النجوم ما رأى من فعل ذلك له عند الله من خلاق عبد الله بن عباس نانم بجبay bukana kan manje kay ka safelen diyen tamera man ko jiker botab ñedi botab to ko man kuregem ande aw ma wote be baji mba sadaya ma mba kanto begiti mba harjaay me e jonkorlo be baraw mba futika fo man fu jonkorlo be baraw nana bukana ka kane mum ko man meti funa feti yomal qiyamah ko bajut baccam be bar atemit fi al masail ede kitaba nana bo baj kuri makan wanu fusulurado al ula faton andu fukila la yaltamu tasdiqul kahin mal iman bil quran uman jaman setelamiti ana fi mem kulaka ka fi mem kumoro kamele bukana uman mati aw e fi me kumoro di kayine na kital quran le singol sila ko di begeti bukon imma fim kumuro ko mukat bal qur'an ban fim al qur'an mukat kumuro ko balimko athaniyatu at-tasrih bi annahu kufr nan wagam tan no man jama meti tama ula e jabedi buku kulaka mam ko jikero la wa hon man je weti kafiriya wo purenam anadi islam athalithatu dhikru man tukuhina la no man jameti tama aw e boñe bu kana mon ku meloy han kana fangu jawrot bara annu boñe ma ja meloy o ma meti apo anu boñnya junbe leedo apo pa boñomi junbe yeedo arabiatu dhikru man tutayyara la no manja meti ano sanan manje e boñ bu kana mon ku yiteni ba suwab mba fangu yite noro ma meti kanu boño man ku kana junbe leedo apo anu boñ ak wende nyapo junbe yeedo noko ni anyi la ce nam sada ko manane
ase ka kena bonyo manana sofo e jangon yalla ene nana soflo me jangone bar wa manjutu waka nana nyeslo e jangon na ngarlo yo na bonyo maja abu jaban ase ka na seno wa safe mbaka ndo gutuma bere jangone maji tumo maja fo o nyato na manju meti kama um waaf na mange wan manje wonyiwe nana ke lalatu mom de kam ase ka ko palanta mang ba wate ki ano sane lupe tu namma meta se ko mu da nyilom wano sanna sole anyilom akano banos ku bonyo ku boy na baja nyilom na bonyam sikulle sola anyilom na regam nankam mi amount be kam borok bu kilawbu ase ko pop namang nyetam ku jamor anyila yo kala bangu tala ko disinde mankan obe purdo nyetende bu galab ba se ka jonken be barakila du tuwa kambe kanem wonami boroka bajakuta ba se ka mum ba kanu nawaja meta man meti ude kama umme wada pousse nyanje wa hon manje wajakut wona lambolen malat be ngarete jangone maja fok to kammi da se ka ko bet kulan kusum nani yo tu umang jamana boni mujaw kanu mo hon manje wonyiwe wodo tam mumang mana seni hanji nyile je kura chebjo mana jokata ndu fiyak feda tafo mbana seni safa mana na jokata no do fiyak feda tafo mbana boni mana na do tingulo kafula ket anan manje ambuka na kola ku jone no kuban ku joko fok on do tin kafula kola mu jobo senata kila beje kanam kanam cien mban jobe kam kinu kol ket anan ku foka kuban beja be broka banyiwa do tuwa hon manje wonyiwa sadisatu dhikru man ta'allama abajada nane hadise rasulullah sallallahu alaihi wasallam meti kasafelen si harfes tubu kan manje kam broka bole bu jakut meti pujaju bukana karoke nya bukana karoke broka bajakuta pujaju si harfes ko safelem tan harfe bani men ne alqur'ane aya tani bani men to ko ku tongum abanja safe jayu ko natin nakando si nombas do tube broka ban manje banyiwo ban manje bajakuta asabiatu dhikru farqu bayna al-kahin wal arrafa nan yakam futoke dis gabar nu manja man nu fojula foju meti ka bawal kan manja ko laka ko kamelo ce ku kanam ku ngolant waaf ku rogerit ku ngondir brok bu cen kan jaka melo bawal ku cen kan manja ko broka be kana konom bonom haajali o bi jano na ande diande no lobe ni mama broka bola kanyo mbande nje diande usumut ni mamang wana bajum fu baja fola tu fu kanyo imma samna sino kan nikal misa kola man siremen mbade fu baja fola di fu jim bukana ku joku kutu ko wono mboroka boli ko tubu kan manje kam mboroka boli bu nyiwe bukan kan manje wan kondero ko kulanti jabe dare temit mangu tubi pambukani borom ban manje bu tiko di borom bet dunya inyame di fula ko la fetata no tala be jum be fula ko ken subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ko jikera de ko jantina borom di atiyela nenama e bas emte chamo bacham bajake di borom be dunya borom be tumul kiyama wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh